الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. آمين اللهم آمين. الحمد لله. أولا وباختصار لأن الوقت نحاول إن شاء الله نختصر في الكلام، نشكر الحبيب هاشم زميلنا وحبيبنا وشيخنا، وتعلمنا منه الأشياء الكثيرة. تعلمنا منه شيء مهم جدا، التواضع. هذا التواضع لا تستطيع أن تتعلمه إلا بالنظر أو بالمعاملة، لا تستطيع أن تتعلمه بالقراءة، صعب. وهذا السيد الفاضل الحبيب المبارك كان في تريم يطلب العلم على هذا القدم، على هذه الطريق، ولم يشتكي منه أحد أبدا أيام كان يطلب العلم في تريم، والناس كان وهو محبوب الجميع، كان محبوب عند الجميع. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Al-Habib Aidrus bin Abdullah Al-Aidrus beliau mengatakan di dalam ceramahnya, pertama-tama saya ucapkan syukur serta terima kasih kepada Syekhul Majlis, Khatimul Majlis, pengasuh majlis ini, yaitu Habib Hashim bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau adalah Habib kita, beliau adalah guru kita, dan beliau adalah teman kita dulu ketika di Tarim bersama Habib Aidrus. Dan saya telah mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari Habib Hashim, yaitu tentang ketawaduan. Karena tawadhu itu adalah akhlak yang kita pelajari dengan memandang orang yang punya sifat tawadhu. Kita berhubungan langsung dengan orang yang punya sifat tawadhu. Sulit kita ini mempelajari satu akhlak yaitu tawadhu hanya dengan membaca. Dan seperti akhlak inilah sejak dulu yang saya kenal ketika ada di Tarim, Habib Hashim selalu berjalan di dalam metode tawadhu, berjalan di dalam jalan tawadhu. أيضا سعدنا وشرفنا وتشرفنا بحضور الشيخ الفاضل الفقيه محمد بن أبي بكر الخطيب، الداعي إلى الله، معروف ومشهور في حضرموت وفي وادي حضرموت وفي ساحل حضرموت وفي غير حضرموت. ما شاء الله صاحب فقه وصاحب أدب وصاحب محبة لأهل البيت، على قدم إن شاء الله أهله وأسلافه المتقدمين من آل بافضل الأخيار والخطبة. نعم، هؤلاء هم الذين يعني ساندوا أهل البيت عندما جاءوا إلى تريم وفتحوا لهم الباب. ولذلك قال الحبيب محمد أحمد بن حسن العطاس أن الله بارك في المشايخ آل بافضل وآل الخطيب، لأنهم تأدبوا مع آل باعلوي تأدبا كبيرا لم تتأدب به قبيلة أخرى أبدا. كثير من القبائل قال الحبيب أحمد انقضت وانتهت وانقرضت من تريم إلا هاتين القبيلتين، أبقاهم الله وأبقى نسلهما وأبقى في نسلهما البركة بسبب محبة أهل البيت. Dan syukur juga alhamdulillah kita menjadi beruntung, kita menjadi mulia karena kita dihadiri pula Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Khatib, yang beliau ini adalah dari keluarga Al-Khatib, yang beliau ini adalah orang yang terkenal, orang yang ahli di dalam dakwah, terkenal di dalam penjuru Hadramaut, di bukitnya Hadramaut dan di lembahnya Hadramaut. Beliau adalah orang besar, beliau adalah ulamanya Allah, ulama besar yang kita mendapatkan keberkahan dari beliau, dan insya Allah dari para aslafnya beliau, dari para kakek-kakeknya beliau, nenek moyang beliau, kita mendapatkan keberkahan yang masya Allah. Para salaf sadah Ba'alawi ini sangat berterima kasih, sangat suka kepada keluarga Al-Khatib, keluarga Bafadal, karena mereka membuka pintu untuk masuknya para sadah ke dalam Hadramaut, dan mereka memuliakan para sadah, mereka turut membantu para sadah, sehingga disebutkan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, mereka banyak para kabilah-kabilah ini di kota Tarim, tapi keturunan mereka hilang. Mereka tidak mendapatkan keberkahan karena suul adabnya mereka kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW. Kecuali dua keluarga yang disebutkan beliau tadi, Allah memberikan limpahan anugerah, limpahan keberkahan kepada mereka semuanya, karena keberkahan mereka bersifat bagus, bersifat baik.
menyambut kedatangan mereka para sahadah dan menghormati serta cinta dengan mereka para sahadah Ba'alawi. طبعا بداية كما عادتنا في المجالس سواء في تريم أو خارج تريم دائما نحب أن تكون هناك خلاصة لأي كلمة نتكلم فيها أو أي موضوع نتحدث حوله حتى لا ينسى، لأن الكلام ينسي بعضه بعضا، ينسي بعضه بعضا، وخير الكلام ما قل ودل، وشر الكلام ما كثر حتى امتل. خير الكلام ما قل ودل، هذا الجزء الثاني مني هذا. وشر الكلام ما كثر حتى امتل، خلاص يكثر يكثر حتى يمله الناس وينسونه. فعادتنا في تريم كما نحن نعمل في مدرسة الاثنين الذي نعمله في زاوية العيدروس كل اثنين بعد الظهر، نقرأ في بخاري ثم في الإحياء ثم نتكلم عن موضوع واحد، موضوع معين. كل الدرس هذا يأخذ ساعة واحدة فقط. الدرس يفرغ بعد أن يتم، بعد ما يستمر شهر أو شهرين نتكلم على موضوع معين ثم نفرغه في نصوص ثم نراجعه ثم نطبعه كتابا. فإيش نضمن نحن وإيش نعمل؟ نحفظ هذا الكلام الذي يحصل بين الحاضرين ويتكلم فلان يتكلم فلان، ويتحول هذا الكلام إلى كتاب يبقى على مدى السنين محفوظ. تكلمنا عن الإمام العيدروس وأخرجنا كتاب عن العيدروس، تكلمنا عن الإمام الغزالي وأخرجنا كتاب عن الإمام الغزالي الحجة، تكلمنا عن الرجل الصالح ومن هو الرجل الصالح وأخرجنا وطبعنا كتاب عن الرجل الصالح. وبهذا تكون الكلمة مباركة، ليست آنية تنتهي بانتهاء المجلس، لا، تبقى في كتاب مسطور للأولاد وللذرية وللمحبين سنين بعد سنين. Dan sekarang waktunya kita masuk kepada tema yang sudah kita persiapkan semuanya seperti metode saya biasanya, yaitu yang setiap ada majelis beliau setiap hari Senin yaitu di Tarim. Yang beliau ini biasanya membaca kitab Bukhari, kemudian membaca kitab Ihya, kemudian beliau akan berbicara sedikit mungkin dalam waktu 1 jam tentang satu tema yang khusus yang mudah untuk diingat, karena sebaik-baiknya ucapan adalah ucapan yang sedikit tapi kita dapat memahaminya, dan seburuk-buruknya ucapan adalah ucapan yang banyak sampai pendengarnya ini merasa malas untuk mendengarkannya. Karena memang ucapan ini mudah untuk dilupakan, mereka saling melupakan dalam apa yang mereka dengarkan. Karena itu beliau di dalam membicarakan apapun di dalam tema yang beliau lakukan, yaitu setiap hari Senin, selalu setiap ada tema khusus seperti tema tentang Sayyidina Al-Aidrusil Akbar atau tema tentang Sayyidina Imam Al-Ghazali, atau beliau membicarakan tentang apa makna dari orang soleh, bagaimana cara menjadi orang soleh, kriterianya orang soleh, yang setiap beliau bicarakan. Mungkin setiap akhir bulan semua yang beliau bicarakan sudah menjadi kitab dan bisa untuk dicetak benar-benar menjadi kitab. Sehingga kalau ucapan atau pelajaran sudah menjadi kitab, maka kitab itu akan terus kita bisa nikmati tahun-tahun berikutnya, masih ada dari hasil kita belajar dan akan didengarkan pula, akan dibaca pula oleh orang-orang setelah kita. Ini adalah keberkahan kita mengikuti pengajian dan kita mencatat dari apa yang telah disampaikan, bahkan itu benar-benar bisa menjadi kitab. Hasil yang kalian dengarkan dalam setiap majelis, catatan itu terkumpul dan akan berubah menjadi kitab. إن شاء الله باقي لنا 20 دقيقة ولا نتجاوزها إن شاء الله. إن شاء الله 20 دقيقة بالضبط إن شاء الله. Dan sekarang waktu saya sudah tersisa tinggal 20 menit saja, dan ini tidak akan kita lewatkan. إن شاء الله. هذه الورقة التي بين أيديكم هي جزء من كتاب أو فصل من كتاب للحبيب العلامة الصالح المتواضع الحبيب عبد الرحمن بن أحمد الكاف الهجراني. هذا الحبيب عبد الرحمن الكاف له كتاب اسمه جراب المسكين، واسمه يوشي بمعناه. سبحان الله، هذا الاسم يوشي يعني يدل على معناه، جراب المسكين. الحبيب عبد الرحمن هذا من طلاب الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري، من طلاب الحبيب عبد الله بن عيدروس بن علوي العيدروس جدنا إمام السقاف، من طلاب الحبيب علي بن محمد الحبشي صاحب سمت الدرر. وقد أخذنا عن هذا الحبيب والتقينا به في تريم وفي جدة قبل تريم، وهو رجل فاضل مسن بارك الله في عمره وبارك في كتبه، وله كتب كثيرة، ولكن من أعظم كتبه وأفضلها هذا الكتاب الذي فيه المجربات في الأذكار والأوراد، وحتى فيه مسائل وحواصل فقهية جميلة جدا. اخترنا هذه الصفحة، لماذا؟ لأن فيها دعائين حتى تتمكنون من أخذ الإجازة في هذا الكتاب، وأخذ الإجازة في هذا الدعاء بسندنا إن شاء الله ينصح عن هذا الحبيب، إذ أن أخذنا عنه وروينا عنه وحضرنا مجلسه
وحضرنا له مكاشفتين وكرامتين هذا الحبيب رحمة الله عليه. Dan yang ada di tangan para hadirin semuanya ini adalah kitab karangan Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Kaf. Beliau adalah seorang habib yang tawadhu, yang ilmunya seperti samudra, yang pengetahuannya, wawasannya sangat luas dan sangat dalam. Yang beliau ini Al-Hajran, yang kitab ini nama aslinya adalah Jirabul Miskin, yang sesuai dengan namanya Jirabul Miskin, sangat sesuai sekali dan kita tidak meragukan hal tersebut, yaitu ini kitab adalah bekal yang telah teruji bagi kita semuanya orang-orang miskin. Yang beliau ini dulu belajar kepada Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, beliau belajar pada kakeknya beliau Al-Habib Abdullah bin Idrus bin Alwi Al-Idrus, yang beliau belajar juga kepada Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Yang beliau ini Habib Idrus belajar dari Habib Abdurrahman ketika masih di Tarim dan juga ketika sudah hijrah ke Jeddah, dan beliau mendapatkan 2 keramat, 2 kasyaf ketika bertemu dengan Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Kaf. وهذا الكشف وهذا السر سبحان الله. الحبيب عبد الرحمن يحكي قصة عن الحبيب عبد الله بن عيدروس كاشفه فيها الحبيب عبد الله بن عيدروس، وأنا عندما جئت إلى الحبيب عبد الرحمن الكاف كاشفنا أنني من ذرية الحبيب عبد الله بن عيدروس قبل أن أتكلم. سبحان الله. فهذا سبحان الولاية والنور والصلاح يتناسل في البعلوي، يتناسل يتنقل من هذا إلى هذا إذا مشوا على الطريق الصحيح، بشرط أن يمشون على الاستقامة. أما واحد لعاب يخرج من طريق حتى من أهل البيت لا 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 لا، جهنم. سيد عاصي جهنم. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فاطمة يا عباس يا عم النبي يا فاطمة بنت محمد اعملي لآخرتك فإني لن أغني عنك من الله شيئا. استقم تدخل الجنة، سيد شيخ أي حاجة، فقير مسكين عبد تدخل الجنة، اعص الله ستدخل جهنم. هكذا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة اللهم ارزقنا الاستقامة يا رب آمين. Dan waktu itu saya menghadiri majelis Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Kaf. Kemudian beliau mengkasyaf saya dengan beliau menceritakan ketika beliau dikasyaf oleh kakek saya Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus, dan waktu itu pula beliau sedang mengkasyaf saya sebagaimana dulu Habib Abdurrahman dikasyaf oleh kakek saya Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus. Karena kewalian, cahaya serta rahasia mereka para sadah Ba'alawi akan terus mengalir kepada keturunannya, dan keturunannya terus akan mengalir. Dan ini tentunya dengan syarat kalau Sayyid itu istiqomah, kalau Habib itu berjalan di jalan datuknya, maka mereka akan mendapatkan wilayah sir serta nur tersebut. Kalau Sayyid itu tidak berjalan di dalam jalan datuknya, maka masuk ke dalam neraka jahanam. Kalau Sayyid itu bermaksiat, tempatnya jahanam. Kalian ingat, perhatikan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai putriku Fatimah, wahai pamanku Sayyidina Abbas, kalian beramallah yang baik sebanyak-banyaknya, karena aku Muhammad tidak dapat untuk mencukupimu sama sekali. Aku Muhammad tidak dapat mencukupimu sama sekali. Sehingga Sayyid ketika mereka istiqomah akan pantas mendapatkan aliran dari sir atasnya datuknya. Kalau mereka bermaksiat maka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Siapapun itu, entah Sayyid, entah syekh, miskin, kaya, siapapun dari kalian, kalau kalian beramal baik masuk ke dalam surga. Kalau kalian punya amal yang buruk maka kalian akan masuk ke dalam neraka jahanam. Karena disebutkan barang siapa yang beramal baik walaupun kecil, maka dia akan pantas untuk mendapatkan balasannya. Siapapun yang punya amal buruk walaupun kecil, dia juga akan pantas mendapatkan balasan atau siksanya. تريدون أن نقص عليكم هذه القصة، قصة الحبيب عبد الرحمن الكاف مع الحبيب عبد الله بن عيدروس قبل أن نبدأ، عاد باقي معنا ربع ساعة. Apa kalian mau untuk saya ceritakan cerita saya, kenangan saya bersama Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Kaf? تريدون؟ Kepengen enggak? زين. عندما دخلت إلى الحبيب عبد الرحمن في جدة في بيته مباشرة، أول ما وضعت رجلي وجلست على الأرض كان يتكلم في الروحة على موضوع آخر. مباشرة قطع كلامه وقال: أنا سأذكر لكم الآن
قصة للحبيب عبد الله بن عيدروس العيدروس حصلت معي. هو الحبيب يقول هكذا، وأنا دخلت في دخولي سبحان الله، كأن الرسالة موجهة لنا إن شاء الله حتى نقتدي بهذا الحبيب. طبعا الحبيب عبد الله بن عيدروس بن علوي العيدروس هذا ما نستطيع حتى إلى الفجر أن نتكلم عنه. هذا الحبيب علي بن عبد الله بن شهاب يقول الذي يشك في ولايته يكاد أن يكفر. إذا في شك في ولاية هذا، لماذا؟ أنا قلت لماذا الحبيب علوي يقول هكذا؟ لماذا هذا الولي بس إذا شكيت في ولايته تكاد أن تكفر؟ لماذا؟ تعرفون لماذا؟ والله أعلم، هذا مني. فإن كان عن حق وصحيح فهو من الله، وإن كان غير ذلك فهو من الشيطان. لأن الحبيب عبد الله بن عيدروس يكاد أن يكون قرآنا يمشي على الأرض، ومن يكفر بالقرآن يكفر بالله. فالسيد هذا والشيخ هذا والحبيب هذا كان مثل القرآن، لأن القرآن اختلط بدمه ولحمه، حتى أن له كان له ورد في النوم وله ورد في اليقظة. عندما ينام يبدأ يقرأ القرآن، اليوم الثاني يبدأ من المكان عندما ينام الذي توقف فيه عندما استيقظ. لا إله. Yaitu tatkala saya menghadiri rohah Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Kaf, ketika saya masuk ke dalam majelis rohah tersebut, sejak saya menginjakkan kaki saya di dalam majelis rohah Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Kaf tersebut, waktu itu beliau sedang membicarakan tema lain. Ketika saya masuk, tiba-tiba beliau potong keterangannya, ucapannya. Kemudian Habib Abdurrahman mengatakan, apakah kalian mau saya ceritakan tentang kenanganku bersama guruku Habib Abdullah bin Aidrus Al-Aidrus. Kemudian beliau membicarakan tentang Habib Abdullah bin Aidrus Al-Aidrus. Habib Abdullah bin Aidrus Al-Aidrus ini, kalau umpama kita ceritakan bagaimana kisah kehidupannya sejak sekarang sampai nanti ada adzan subuh, masih belum selesai. Beliau adalah orang yang sangat agung, beliau adalah orang besar, imam dalam masjid Habib Abdullah bin Aidrus bin Alwi Al-Aidrus. Beliau ini dikatakan oleh Habib Alwi bin Abdullah bin Aidrus bin Syihab, beliau mengatakan barang siapa yang meragukan kewalian Habib Abdullah bin Aidrus Al-Aidrus, maka hampir saja dia dihukumi jatuh kepada kekafiran. Kenapa seperti ini? Saya terus berpikir apa alasan Habib Alwi mengatakan seperti itu. Kemudian saya mendapatkan jawaban. Kalau jawaban saya ini benar, itu dari Allah. Kalau jawaban itu salah, itu dari saya sendiri. Karena memang Habib Abdullah bin Aidrus Al-Aidrus hobinya adalah Al-Quran. Al-Quran meliputi dirinya. Al-Quran bercampur dengan badannya, bercampur dengan darahnya, dengan dagingnya, dengan tulangnya. Semua kehidupannya dihabiskan untuk Al-Quran. Sampai belum memiliki wirid, semuanya kebanyakan tentang Al-Quran. Ketika beliau ini terjaga, tidak tidur, selalu beliau membaca Al-Quran, wiridnya Al-Quran. Begitupun kalau beliau tidur, dalam tidurnya terdengar suara beliau membaca Al-Quran. Yang Qur'annya dalam tidurnya, ketika beliau terbangun berhenti sampai surat mana, ketika nantinya beliau tidur lagi akan melanjutkan surat tersebut. Sehingga kalau kita lihat beliau terjaga ataupun tertidur, selalu dalam bibirnya kita mendengar suara Al-Quran. Ini Habib Abdullah bin Aidrus Al-Aidrus yang semua kehidupannya adalah tentang Al-Quran. Ini kebesaran beliau, sehingga pantaslah Habib Alwi mengatakan kalau Habib Abdullah bin Aidrus Al-Aidrus ini, kalau kita meragukan kewaliannya, hampir saja kita dikatakan kafir. نحن الآن في مشكلة مع القرآن حتى في اليقظة. صحيح؟ Sahih. Kita sekarang ini punya masalah dengan Al-Quran walaupun kita melek, kita terjaga. وهذا الجوال ما شاء الله في يوتيوب، في انستغرام، في تويتر، في فيسبوك، في واتساب، وبعضهم ما عنده قرآن فيه. Dan kita semuanya punya HP. Dalam HP kita kalau kita lihat pasti kita download Twitter, Facebook, WhatsApp. Tapi di dalam HP kalian apakah ada Al-Qur'annya? حمل القرآن أبليكاسي واقرأ القرآن من الجوال حتى صفحتين كل يوم، 3 صفحات بعد الفطور، بعد الغداء، في طريق، في كانتور، موبيل، في الموبيل.
Dan alhamdulillah kita lihat sekarang ada aplikasi Al-Quran. Kalian download aplikasi tersebut, setiap hari kalian baca 2 halaman, 3 halaman. Dalam ketika kita di kantor atau kita di atas mobil, biasakan walaupun kita sedikit baca Al-Quran. Al-Habib Abdullah bin Idrus kan yaqra juz'u wa nisf min Al-Quran fi nafas wahid. Dulu Habib Abdullah bin Idrus alaihidrus, beliau membaca Quran 1 juz setengah dengan 1 nafas. جزء ونص. هذا نحن نريد بالنفس لا إله إلا الله، في نفس بس قل لا إله إلا الله. الإمام الحداد كان عندما يتكلم معه أحد، عندما يتكلم هذا الإمام الحداد يأتي بلا إله إلا الله لا إله إلا الله، ينتهي من كلام يكلمه الإمام الحداد، يرجع هذا يتكلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. شوفوا الإمام الحداد في هذا الوقت الضيق ما يريد. وكيف الأنفاس التي ضاعت، والله ليست أنفاس، والله أشهر، والله سنين، والله عمر ضاع في الغفلة وفي النوم. والمشكلة إذا كان ضاع في المعاصي، المشكلة لو العمر ضاع في المعاصي، أما ضاع في نوم ما في مشكلة، لا حساب ولا عتاب ولا ثواب ولا عقاب، خلاص ما في عليك شيء. لكن المشكلة لو العمر ضاع في ماذا؟ في المعاصي. Maka Habib Abdullah bin Idrus alaihidrus, sekali beliau ini menarik nafas, kemudian beliau membaca Quran, berhasil 1 juz setengah dalam 1 nafas. Kita hanya kepengen 1 nafas, yaitu la ilaha illallah. Udah hebat kita seperti itu. Dan kita harus seperti itu. Imam Al-Haddad beliau ini selalu menjaga waktunya. Setiap ada waktu beliau membaca la ilaha illallah. Ketika beliau bercengkrama, berbicara dengan orang di hadapannya, lawan bicaranya, ketika lawan bicaranya ngomong, beliau akan membaca la ilaha illallah. Ketika selesai, ganti beliau yang ngomong lagi. Coba bayangkan, waktu yang sesempit itu Imam Al-Haddad tidak menyanyiakannya. Beliau menggunakan untuk membaca la ilaha illallah. Sehingga kalian berbanyak untuk membaca la ilaha illallah. Berapa waktu yang telah kita sia-siakan, kita tidak isi dengan zikir. Kalau kita menyanyiakan waktu, hati-hati, apalagi yang mereka menyanyiakan waktunya dengan bermaksiat. Hati-hati kalian. Imam Al-Haddad menjaga waktunya, tidak dibiarkan 1 nafas hilang begitu saja. Kita berapa nafas kita biarkan hilang dan sia-sia. Tidak hanya nafas yang kita biarkan hilang, hari-hari kita, tahun kita, bahkan mungkin seumur kita, semuanya tentang sia-sia. Hati-hati, jangan kita sia-siakan untuk maksiat. Kalau kita sia-siakan untuk tidur, tidak apa-apa, karena kita enggak punya dosa ketika tidur, kita enggak dapat siksaan ketika tidur. Tapi yang paling bahaya, hati-hati kalian kalau kalian melakukan maksiat, kalian menyanyiakan umur kalian dengan bermaksiat. Hati-hati, awas-awas umrinya. انتبهوا. نذكر القصة بسرعة. الحبيب عبد الرحمن قال كان في طالبين في الرباط تريم، وكان الزمن زمن جوع. كان أول في الرباط لهم غداء أظن يا شيخ محمد، بس وقعة واحدة بس، لا فطور وما في عشاء. الإمام النووي كان هكذا، كان لا يأكل إلا أكلة واحدة، ولا يشرب إلا شربة واحدة، ولا يدخل بيت الخلاء إلا مرة واحدة، وكلها آخر الليل، وكلها الثلاث هذه آخر الليل. الإمام النووي لا يشرب، نعيد مرة، لا يشرب إلا شربة واحدة، ولا يأكل إلا أكلة واحدة، ولا يقصد بيت الخلاء إلا مرة واحدة، وكلها آخر الليل. وكان في رباط تريم شيء مثل هذا. Yaitu pada zamannya Habib Abdurrahman Al-Kaf, zaman itu adalah zaman yang sulit, zaman kelaparan, yang di pondok, yang di ribat di dalam pesantren hanya mendapatkan makan sehari hanya sekali, tidak 3 kali. Makan sehari hanya sekali, dan itu pun terkadang kurang. Itu pada zaman tersebut. Memang para ulama ini ketika makan, mereka banyak yang dengan mempersedikit makan, mereka banyak yang kekurangan. Imam Nawawi, beliau ini menjaga makanannya. Beliau makan hanya sekali dalam sehari, minum sekali dalam sehari, masuk kamar mandi sekali dalam sehari, dan semua beliau lakukan ketika akhir malam. Kata beliau, saya ulangi, beliau makan sehari sekali, minum sehari sekali, dan beliau masuk ke dalam kamar mandi sehari dalam sekali. على طلبة العلم أن يشكروا الله سبحانه وتعالى في هذا الزمن 3 مرات يأكلون في المعاهد. 3 مرات، وبعضهم 5 مرات. والله نعمة، والله هذه نعمة، وما في اجتهاد عاد، والله في كسل. عليهم أن يشكرون الله. الحمد لله رب
Dan alhamdulillah kita hidup pada akhir zaman. Akhir zaman seperti ini, santri di pesantren makan sehari 3 kali. Alhamdulillah kita syukuri hal itu. Sampai ada yang makan sehari 5 kali. Gak apa-apa, itu kita syukuri. Walaupun makan sudah sebanyak itu 3 sampai 5 kali, masih tetap saja mereka tidak sungguh-sungguh dalam belajar dan males-malesan mereka. المهم هؤلاء الطالبان هؤلاء الاثنين في رباط تريم أحسوا بالجوع، جوع شديد، فتخابرا بينهما البين أنه موجود في غرفة أحد الطلبة علبة فيها تمر، وهذا الطالب كان غني وهؤلاء فقراء ما عندهم أكل. ما رأيك أن نذهب إلى غرفة هذا الطالب ونأكل من هذا التمر؟ خلاص نحن نجوع، لابد أن نذهب نأكل. قال خلاص إن شاء الله نحن بنذهب وبنفتح الغرفة والطلاب في المسجد يصلون وبنأكل الذي يمنعنا من الموت، بس الذي يعني الذي يشبعنا فقط من هذا التمر في غرفة هذا الطالب الغايب. Yaitu waktu itu beliau dengan temannya, berarti ada 2 santri. 2 santri ini dalam kelaparan yang luar biasa. Kemudian dia bilang kepada temannya, bagaimana pendapatmu kalau sekarang kita masuk ke dalam kamar itu, karena salah satu yang punya kamar tersebut dia punya 1 baskom isinya penuh dengan kurma. Bagaimana kalau kita ambil sedikit saja, nanti ketika mereka semuanya sholat dalam masjid, kita masuk ke kamarnya, kita buka baskomnya, kita makan bareng. Makan secukupnya saja, yang penting kita pantas untuk hidup lagi. Jalan-jalan masuk pintu kamar, صح؟ أيوة دخلوا إلى الغرفة وأكلوا التمر، أكلوا يأكلون مكان نصف العلبة، ثم أغلقوا العلبة، ثم بعد ذلك شعروا بالإثم بعد ما أكلوا شعروا بالذنب. لا حول ولا قوة، نحن طلبة علم نسرق الأكل، لا حول ولا قوة، أستغفر الله العظيم، ماذا نعمل، كيف نتوب. Maka kemudian rencana itu dilaksanakan juga. Dia jalan masuk ke dalam kamar, kemudian dilihat kaleng atau baskom tersebut dibuka, kemudian mereka asik makan itu, dan tanpa disadari habis setengah kaleng mereka makan. Kemudian ditutup lagi kaleng tersebut, kemudian baru datang rasa pada mereka, ya Allah, kita telah berbuat dosa tadi. الوقت خلص الوقت حقنا انتهى. إن شاء الله نكمل القصة في السنة القادمة. ريض. Dan alhamdulillah sekarang waktu saya berceramah sudah habis. Kisah akan saya lanjutkan tahun depan lagi insyaallah. هدية 5 دقائق، هدية منهم 5 دقائق زيادة. Saya apa dikasih hadiah 5 menit lagi. تمام. بعد ذلك ذهبوا إلى مسجد السقاف. هذا واحد الطالب يقول للطالب شوف هذا الحبيب عبد الله بن عيدروس الآن في مسجد سقاف، هذا مكاشف، والمكاشف يعرف المعصية. إذا أنت سويت معصية يعرفها في وجهك. الله سبحانه وتعالى اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر إلى، وكثير من القصص هذه حصلت في زمن الصحابة وغير الصحابة. طيب ما العمل؟ نحن نريد نصلي العصر مع حبيب عبد الله بن عيدروس. سمع أحد الطلبة يقول للآخر أنا سمعت أن الذي يتوضأ يخفي الله معاصيه عن الأولياء والصالحين، لأن الوضوء نور، والنور هذا يخفي المعصية. دعنا نذهب نتوضأ ثم نذهب إلى الصلاة لحبيب عبد الله بن عيدروس ثم نسلم عليه، وإن شاء الله هذا الوضوء يخفي المعصية التي عملناها في رباط. Kemudian setelah dia memakan kurma tersebut, mereka mengatakan, ayo kita sekarang sholat asar. Kita nanti sholat asar di Masjid As-Segaf bersama Habib Abdullah bin Idrus al-Idrus. Oh tapi hati-hati, beliau ini seorang mukasyif yang tahu rahasia setiap manusia. Yang disebutkan oleh Rasulullah, takutlah kalian dengan firasatnya orang mukmin, karena mereka melihat dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi pada sahabat, pada mereka para orang-orang soleh itu terjadi. Dan pokoknya mereka berdua kemudian bermusyawarah, bagaimana kita akan sholat di Masjid As-Segaf bersama Habib Abdullah bin Idrus al-Idrus, tapi kita punya maksiat tadi, kita mencuri. Kata temannya, saya tahu caranya. Kalau kita ini mau ketemu wali biar gak kelihatan dosa maksiat kita wudhu saja. Ayo kita wudhu, setelah wudhu kita masuk masjid, nah kita aman. Habib Abdullah bin Idrus al-Idrus tidak akan melihat kejadian dari yang kita lakukan tadi. Tawadda'a wa dhahaba lis-salah, Allahu Akbar.
مع حبيب عبد الله. حبيب عبد الله صلي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تعال 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 اثنين، تعال اجلس. تعال. أنت تتوضأ حتى تغتسل، كل شيء نشاهده فيك ما في فائدة. اذهبا إلى صاحب التمر وعطياه ثمن التمر الذي أكلتماه، ما في فائدة. أوه يا حبيبي استغفر الله، خلاص توبة ما في. حتى أنت لو تغتسل نحن نشاهد هؤلاء أولياء الكبار ما يحجبهم لا وضوء ولا غسل، هؤلاء أولياء أقطاب. الحبيب عبد الله هذا شهد له بالقطبية، هذا رجل عظيم ومثله في تريم كثير الحمد لله. فهذه القصة كان يحكيها لي مرتين في زيارتين متباعدتين، سنة 1416 سنة 1418. كل مرة أدخل على الحبيب عبد الرحمن الكاف في جدة يأتي لي بهذه الكرامة من دون مقدمات، رضي الله عنه وأرضاه صاحب هذا الكتاب. Kemudian mereka berdua masuk ke dalam masjid. Habib Abdullah bin Idrus alaihidrus Allahu Akbar sholat. Mereka makmum pada beliau Habib Abdullah bin Idrus alaihidrus. Ketika sholat selesai, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung beliau menghadap para makmum dan bilang, hei orang dua, kesini, duduk di depan sini. Kata beliau, duduk di sini. Tadi kamu melakukan apa? Walaupun kamu sudah berwudu, apalagi wudu, kamu mandi saja, saya tetap bisa melihat apa yang tadi kamu lakukan. Kamu harus balik dan kamu minta maaf, kasih harganya berapa, ganti dengan uang. Kamu tadi telah berbuat dosa. Karena beliau ini Habib Abdullah adalah orang yang disaksikan kekutubannya. Walaupun orang itu mandi sekalipun, tidak hanya wudu, tetap kelihatan dalam hati. 1917 ketika beliau ada di Jeddah, dan itu diceritakan 2 kali berulang, dan di setiap beliau masuk ke dalam rohah 2 kali itu selalu Habib Abdurrahman menceritakan tentang kisahnya, kenangannya kepada Habib Abdullah bin Idrus al-Idrus. Allahumma barakat haula salihin صفي قلوبنا. Amin. Allahumma aslih sarairna. Amin. ونور بصائرنا يا رب العالمين. الآن بنقرأ بقصد الإجازة وتبرك بهذا الحبيب وبكتاب هذا الحبيب. Dan kita sekarang ambil berkah dari beliau, kitab ini kita baca dan serta kita ambil ijazah dari beliau. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa qala al-Habib Abdurrahman bin Ahmad al-Kaf fi kitabi Jirabil Miskin. Faslun fi fadli dzikri wa syukri wal adhkar al-musyar ilaiha katsira fa'ala al-insan qira'atu mastata' minha waddinu yusrun walikullin wijhatun huwa muwalliha. Qala fi tadhkiril Mustafa qala radhiyallahu anhu waj'alu ba'da an tuhafidu 'alal ityan bil adhkaril ma'rufah wa da'awat al masyhurah ba'da shalawatil khams qabla an tathnu arjulakum wala siyama ba'da salatil maghrib wa salatis subuh waj'alu min jumlati adiyatikum ba'da shalawat hadha du'a al mubarak alladhi khassa bihil maula jalla wa ala habibahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam hina dana fatadalla wa hala abdihi ma auha wa qala lu fihim yahtasimul mala'ul a'la fakana min jumlati mawahibihi al-ula qawluhu ya Muhammad qul idza shallaita Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa tatuba alai wa idza aradta bi ibadika fitnatan fakbidni ilaik ghaira maftun. Wa ma rawahu Tirmidzi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qara'a hadha du'a akiba kulli shalah sara aliman albattah wa huwa rabbi zidni ilma wa wasi'li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuba fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajiha fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal ya mubdian bila mithal falakal hamdu walakal minnatu walakas syarafu ala kulli hal. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbil masakin wa an taghfir li wa tarhamni wa tatub alai
وإذا أردت يا رب بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. آمين يا رب العالمين. والدعاء الثاني: ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال، يا حسن الفعال، يا قائما بلا زوال، يا مبدئا بلا مثال، فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. نجيزكم في هذا الدعاء كما أخذنا هذا الكتاب مناولة من الحبيب عبد الرحمن الكاف، وكما أخذنا الأدعية والطريقة عن سيدنا الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف في جدة، أيام كان يتكلم إجازة منطوقة وإجازة مكتوبة. فنجيزكم إن شاء الله إن صحت لنا الإجازة، لكن بشرط بشرط أن تعملون بهذا الدعاء. تمام؟ فنجيزكم إن شاء الله إن صحت لنا الإجازة فقولوا قبلنا الإجازة. Kita jawab qabilna al-ijazah. طبعا الأذكار يا أخوان والذكر هو حلاوة وبركة العمر، والشراب الذي يشربه القلب والروح هو من الذكر. لذلك كثير من الأولياء والصالحين كانوا عندما يذكرون الذكر يذكرون معه أنه شراب معنوي. الروح لها شرابها الذكر. ما في وارد بلا ورد. لا يوجد وارد يخرج من السماء من دون ورد، ولا يوجد شراب للروح ولا للقلب من دون أذكار. وسأعطيكم بس هذه الجملة وأختم بها المجلس، خلاص ما عاد في داعي للتطويل. قال الإمام الحداد: لا تنسون هذه، والله العظيم هذه الجملة والحكمة لا يمكن للإنسان أن ينساها إذا أخذها بقوة، مهمة جدا ومن أعظم حكم الإمام الحداد، لن تنسونها. على علي بس أن يترجمها ترجمة صحيحة. قال الإمام الحداد: كل نفس تخرج من الدنيا ظمآنة إلا نفس الذاكر. بس هذه 3 كلمات مثل 20,000 كتاب. 3 كلمات. هذا فيلسوف البعلوي، هذا إمام، هذا حكيم البعلوي الإمام الحداد. هذا سطر واحد كأنه 60,000 كتاب. شوف، ما في داعي نطول. نعيد لكم هذه الحكمة مرة ثانية: كل نفس تخرج من الدنيا ظمآنة عطشانة إلا نفس الذاكر تخرج ريانة شبعانة. يكفي، والله أعلم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بكلام الأولياء والسلف البعلوي بالخصوص، وعلى علي أن يترجم هذه الجملة الأخيرة ترجمة صحيحة، وإن شاء الله ربنا يجمعنا وإياكم على خير وفي خير، واجعلنا وإياكم من أهل الخير، ويتوب أعمالنا في عافية، ويرزقنا حسن الخاتمة عند الموت. آمين اللهم آمين. ويصلحنا بما أصلح بعباده الصالحين، واجعلنا وإياكم إن شاء الله من عباد الله الصالحين. آمين اللهم آمين. والعفو منكم. Beliau mengijazahkan semua yang ada di tangan kita, khususnya doa tadi, dengan ijazah yang beliau ambil sampai kitabnya, pengarang kitab ini dikasihkan kepada Habib Idrus. Kemudian ini beliau sambungkan ijazahnya kepada kita semuanya, dan juga dijazahkan tentang amal serta thariqah yang beliau ambil dari Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah. Kalau ijazah tersebut benar sah di dalam mengijazahkan, maka beliau memberikan ijazah tersebut kepada kita semuanya. Kita amalkan 2 doa tersebut, dan serta thariqah dan amal dari Habib Abdul Qadir juga kita amalkan. Kemudian beliau menutup dengan satu hikmah mutiara yang sangat luar biasa dari Al-Imam Al-Haddad. Beliau mengatakan, ini enggak Imam Haddadnya dulu, beliau mengatakan, Habib Idrus mengatakan bahwa setiap kita semuanya, kenikmatan hidup kita, keberkahan hidup kita adalah kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan hidup, keberkahan hidup akan kita dapatkan kalau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada warid kecuali dengan wirid. Maknanya tidak ada anugerah kecuali dengan kita berzikir kepada Allah. Tidak ada anugerah kecuali kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang zikir ini adalah minuman bagi sanubari dan jiwa kita. Zikir adalah minuman buat sanubari dan jiwa kita. Dan disebutkan oleh Imam Al-Haddad, belum mengatakan dengan satu hikmah, perhatikan hikmah ini, insya Allah kalian tidak melupakan hikmah tersebut, karena hikmah ini sangat singkat. Disampaikan oleh Imam Al-Haddad, yang beliau ini adalah filosofnya para sadah Ba'lawi.
Yang beliau satu karangannya seperti 1000. Satu orang ini saja seperti 1000 Sadah Ba'alawi. Kata mutiara tersebut adalah setiap diri seseorang keluar dari dunia dalam keadaan haus. Setiap diri seseorang keluar dari dunia dalam keadaan haus, kecuali diri yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum, itu dari saya. Kalau ada kesalahan dalam menerjemahkan saya minta maaf. Kalau ada kekurangan juga saya minta maaf sebanyak-banyaknya dari para hadirin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.